और दुनिया में इंसान का हाथ लगे बगैर जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, ज़मीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, जितनी चीज़ें हैं दुनिया में नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें भी इंसान की कामयाबी का सबब नहीं है। और इंसान दुनियाते आसार पूर्वे যে সমস্ত বস্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৈরি করেছেন, সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, পাহাড়, পর্বত, ये सब কিছু कामयाबीर वस्तु নয়। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ तक कि इंसान की अपने हाथ से बनाई गई चीज़ें जो बन रही हैं, ये बनी हुई चीज़ें उसके साथ दुनिया की जिंदगी में भी बहुत सी जगहों पर साथ नहीं जा सकती। इंसान যে সমস্ত বস্তু তৈরি করে থাকে, এমনকি এই সমস্ত বস্তু অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে ওই সমস্ত মানুষকে লাভ দেয় না, তার বিরুদ্ধাচরণ করে। बंगाल में उसने अपना मकान बनाया, दिल्ली वो जाना चाहता है, लेकिन उसका बनाया हुआ मकान जो बंगाल में है वो दिल्ली उसके साथ नहीं जाएगा। বাংলার মধ্যে আমাদের রাজ্যে কোনো একটা বাড়ি তৈরি করেছে এক ব্যক্তি, আর সে দিল্লি গিয়ে আছে, এই বাড়িটা ওখানে নিয়ে যেতে চাইলেও ওখানে নিয়ে যেতে পারবে না। हाँ ठीक है, अपने साथ वो कुछ कपड़े ले जा सकता है, कुछ अपनी जरूरत का सामान ले जा सकता है, लेकिन सारी बनी हुई चीजें अपने साथ नहीं ले जा सकता। কিছু কাপড় চোপড় আর কিছু বস্তু নিজের সাথে নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু সব বানানো জিনিস নিজের সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। अगर वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना चाहेगा तो यहाँ जो पैसे इस्तेमाल करता है वो पैसे भी उसके साथ उस मुल्क में नहीं जा सकते, वो उसके काम नहीं आएंगे, उसे उस मुल्क के पैसे इस्तेमाल करने के लिए बदलने पड़ेंगे। কোনো ব্যক্তি যদি বিদেশে যায় আর বিদেশে গিয়ে আমাদের এখানে যে টাকা পয়সা ব্যবহার করছিল, যে মুদ্রা ব্যবহার করছিল, যদি ওখানে ব্যবহার করতে চায় তো ওখানে ওই মুদ্রা ব্যবহার করতে পারবে না, ওই দেশে গিয়ে ওই মুদ্রাকে আমাদের মুদ্রার সঙ্গে বদলাতে হবে। और जब उसकी मौत का वक्त आएगा, इंसान के जब दुनिया से जाने का वक्त होगा, तो उस वक्त में ये इंसान सारी दुनिया की चीजों को तो क्या एक निवाला भी अपने साथ लेके नहीं जा सकता। যখন এই মানুষের মৃত্যুর সময় আসবে তো সমস্ত দুনিয়া কি সে একটা গ্রাসও নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। हाँ, तो दुनिया की चीजों की तो ये हैसियत है, দুনিয়ার বস্তুর এই যোগ্যতা। और सारी दुनिया में जितनी चीजें हैं, दुनिया उन चीजों के साथ इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে এই সব কিছুর যোগ্যতা আল্লাহ পাকের সামনে একটা মশার পাখার সমতুল্য না। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ है कि हम इन दुनिया की बनी हुई चीजों से कामयाब नहीं हो सकते। এই জন্য মেরে ভাই বুজুর্গ দোস্ত, এটা পরিষ্কার যে আমরা এই দুনিয়ার বানানো জিনিসে কখনোই সফলতা পেতে পারি না। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फिर हमारी कामयाबी का सामान क्या है? फिर আমাদের সফলতার বস্তু কি? हम दुनिया में कामयाब होने के लिए आए हैं, আমরা দুনিয়াতে সফল কাম হতে এসেছি, लेकिन हमारी कामयाबी किस चीज पर है? फिर আমাদের কামিয়াবি কিসের মধ্যে লুকায়িত আছে? भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कामयाबी का सामान, सारी दुनिया के इंसानों की कामयाबी का सामान वो दुनिया की चीजें नहीं, बल्कि कामयाबी का सामान उसके अच्छे अमल हैं। সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের, সমস্ত ইনসানের সফলতার একমাত্র বস্তু হলো আমল। हाँ, अमल दो तरह के होते हैं, अच्छे अमल भी होते हैं, बुरे अमल भी होते हैं। আমল দুই রকমের হয়, খারাপ এবং ভালো। हाँ, दुनिया में कितने इंसान हैं, हर इंसान कोई ना कोई अमल कर रहा है। দুনিয়াতে প্রচুর মানুষ আছে, প্রতিটা মানুষ কোনো না কোনো কাজের মধ্যে লিপ্ত আছে, लेकिन इंसान के किए हुए हर अमल पर कामयाबी नहीं है। কিন্তু ইনসানের প্রতিটা আমলের ভিতরে সফলতা নেই। हाँ, वो अमल जो अमल अच्छा होगा उस अच्छे अमल पर कामयाबी मिलेगी। যে আমলটা ভালো হবে তার উপরে সফলতার পুরস্কার রয়েছে। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अच्छे अमल की बुनियाद वो अल्लाह ताला ने इंसानों के अच्छे अमल को भी दुनिया की चीजों से नहीं जोड़ा। ইনসানের ভালো আমলগুলো আল্লাহ পাক দুনিয়ার বস্তুর সঙ্গে জোড়েননি। इंसान को अमल करने के लिए क्या चाहिए? ইনসানের আমল করার ক্ষেত্রে কি প্রয়োজন? दुनिया भर की चीजों से अमल नहीं होगा। দুনিয়ার এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমল হবে না। एक आदमी दुनिया में बादशाह है तो उसके पास हुकूमत भी है, तख्त ताज भी है, तो क्या वो कामयाब है? उसका अमल अच्छा होगा? দুনিয়াতে একটা মানুষ বাদশা হয়ে গেছে, তার কাছে হুকুমত রয়েছে, তার কাছে সিংহাসন সবকিছু রয়েছে, তাহলে কি এই কিছুর দ্বারা কামিয়াব হয়ে যাবে? एक आदमी दुनिया के अंदर फकीर है, गरीब है, उसके पास सामान नहीं है, तो क्या उसका अमल बुरा होगा? একটা মানুষ দুনিয়াতে অভাবী, তো সে তার কাছে মাল
দৌড়ার কিছুই নেই, তাহলে কি এর আমলটা খারাপ হবে? भाइयों दोस्तों लोगों, अमल की बुनियाद दुनिया की चीजें नहीं है। আমলের ভিত্তি দুনিয়ার বস্তু নয়। ये चीजें होंगी तो अमल अच्छा होगा, বস্তু হলেই দুনিয়ার আমল ভালো হবে এমনটা নয়। अगर चीजें नहीं होंगी तो अमल बुरा होगा। বস্তু থাকবে তো আমল, বস্তু না থাকলে আমল খারাপ হবে এমনটা নয়। अल्लाह ताला ने इंसान के अमल को चीजों से नहीं जोड़ा, আল্লাহ পাক ইনসানের আমলকে বস্তুর সঙ্গে জুড়েননি, बल्कि अल्लाह पाक ने इंसानों के अमल को इंसान के आगे से जोड़ा है। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইনসানের আমলকে ইনসানের জিসমের সঙ্গে আর জিসমের অঙ্গের সঙ্গে জুড়েছেন। अमल तैयार हो रहा है जिसके आगे আমল বস্তুর হলো শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা। कि आँख और जबान और ये कान और ये दिमाग और ये हाथ और ये पैरों की हरकत, जो हरकत से अमल तैयार होगा। এই চোখ, এই নাক, এই কান, এই জিহ্বা, এই মাথা, হাত, পা, এই সমস্ত আমল দ্বারাই তৈরি হবে। আর এই আমল দ্বারা আমল হবে। ये अमल के होने के असबाब और अल्लाह को इंसान को दिए हैं। আমল হওয়ার আসবাব আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা মানুষের দিয়েছেন। अमल के असबाब इंसान के जिसके आज़ा है, আমলের আসবাব ইনসানের হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, जिसको अल्लाह पाक माँ के पेट से दे करके भेजते हैं। যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রতিটা মানুষকে মায়ের পেটেই দিয়ে থাকেন। इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी है और उसके पास कोई खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन उसके जिस्म के आज़ा से अमल अच्छे हो रहे हैं, तो अच्छे अमल की बुनियाद पर ये गरीब फकीर दुनिया के अंदर जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये अपने अच्छे अमल की बुनियाद पर कामयाब होगा। যে মানুষের কাছে কিছুই নেই, ভুকা ফাঁকা অভাবী, কিন্তু এর কাছে আমল করার আসবাব আছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তুমি রে ভাই বুঝবো দোস্ত, এই ব্যক্তিটা দুনিয়াতে এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগিয়ে আমল করার দ্বারাই কামিয়াব হয়ে যাবে। एक मालदार आदमी है, एक हाकिम है और एक बादशाह है, अगर उसकी जिंदगी में तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर उसके जिस्म के से होने वाला अमल वो अच्छा नहीं है, तो सारी दुनिया की चीजों के होने के बाद भी वो आदमी कामयाब नहीं होगा। একটা মানুষ বাদশাহ রাজা, তার কাছে সমস্ত সম্পদ রয়েছে, তার কাছে সবকিছু থাকা সত্ত্বেও সে যদি তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল না করে, সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি বিফল হবে। भाई दोस्तों, अल्लाह पाक ने कामयाबी की बुनियाद अमल पर रखी है আল্লাহ পাক সফলতার ভিত্তি আমলের উপরে রেখেছেন, और अमल की बुनियाद अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म के आज़ा पर रखी है। আর আমলের ভিত্তি আল্লাহ পাক মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে রেখেছেন। अब इंसान के जिस्म के जो आज़ा है वो अच्छा अमल करे, उसके लिए अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म के आज़ा को दुनिया की चीजों से नहीं जोड़ा, बल्कि इंसान के जिस्म के आज़ा को अल्लाह पाक ने इंसान के दिल से जोड़ा है। আল্লাহ পাক ইনসানকে যেভাবে বানিয়েছেন যাতে এই ইনসানের প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে জুড়ে যায়, আমলের সঙ্গে জুড়ে যায়, এর জন্য আল্লাহ পাক এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দুনিয়ার কোনো বস্তুর সঙ্গে জুড়েননি, বরং এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ পাক দিলের সঙ্গে জুড়েছেন। अमल का ताल्लुक जिस्म के आज़ा से है और आज़ा का ताल्लुक इंसान के दिल से है। আমলের সম্পর্ক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক দিলের সঙ্গে। भाइयों दोस्तों, जो अगर इंसान के अंदर ये दिल जो इसके सीने में छोटा सा है, अगर इस दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो गया तो इंसान का सारा रुख अल्लाह की तरफ हो जाएगा और इंसान के सारे आमाल अल्लाह वाले बन जाएंगे। अगर इसके दिल का रुख अल्लाह की तरफ ना हुआ तो ये सारा इंसान अल्लाह से फिर जाएगा। এই মানুষের শরীরের ভিতরে যে ছোট্ট একটা গোষ্ঠপিণ্ড যেটাকে দিল বলা হয়, এর রুখ যদি আল্লাহমুখী হয়ে যায় তাহলে মেরে ভাই বুঝবো দোস্ত, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহমুখী হয়ে যাবে। আর যদি এই গোষ্ঠপিণ্ড ছোট যেটাকে দিল বলা হয়, এর রুখ আল্লাহমুখী না হয় তাহলে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। भाइयों दोस्तों, इसीलिए अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला कायम फरमाया, दुनिया में लाखों नबियों को भेजा, आखिर में अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। और आज नबियों के भेजने का मकसद भाइयों दोस्तों इंसान के ऊपर मेहनत और असल इंसान के दिल पर मेहनत होती थी। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার মধ্যে লাখো আম্বিয়া পাঠিয়েছেন, আর সমস্ত আম্বিয়ার পরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। সমস্ত আম্বিয়াকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন, প্রেরণ করেছেন। তার উদ্দেশ্য হলো এই যাতে প্রত্যেকটা মানুষের দিলের সম্পর্ক আল্লাহমুখী হয়ে যায়। भाइयों दोस्तों, नबी दुनिया के अंदर
चीजों पर मेहनत के लिए नहीं भेजे जाते थे। वो दुनिया में सड़कों पर, वो दुनिया में कारखानों पर, वो दुनिया में बिल्डिंगों पर, मकानों पर, वो दुनिया में खाने पीने की चीजों पर मेहनत के लिए नहीं भेजे जाते थे, बल्कि नबियों को इंसान के दिल पर मेहनत के लिए भेजा जाता। সমস্ত নবীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়ার বস্তুর উপরে মেহনতের জন্য পাঠাতেন না, এর বিল্ডিং বালাখানা, এর পদ আর এর কাজকর্মের জন্য পাঠাতেন না, বরং আল্লাহ পাক নবীদেরকে পাঠাতেন যাতে ইনসানের দিলের আমলটা ঠিক হয়ে যায়, এর জন্য পাঠাতেন। इसलिए दिलों को सामने रखकर उनकी मेहनत होती थी कि अगर दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो गया तो इंसान के जिस्म के आज़ा वो आमाल वो करेंगे जिनसे अल्लाह राजी होंगे। जब आमाल वो होंगे जिनसे अल्लाह राजी होंगे तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में भी इंसान के लिए आसमानों से फैसले वो आएंगे जिनसे इंसानों को राहत होगी, जिससे सारी दुनिया के इंसानों को राहत पहुंचेगी, और मरने के बाद भी अल्लाह ताला उन्हीं आमाल की बुनियाद पर कामयाबी देंगे। আল্লাহ পাক আম্বিয়াদেরকে পাঠিয়ে দিলের রুখ আল্লাহ পাকি এই জন্য করেছেন যাতে আমল ঠিক হয়ে যায়, আর যখন আমল ঠিক হয়ে যাবে তাহলে এই দুনিয়াতেও আল্লাহ পাক সকল কাম করার যাবতীয় আসানি পয়দা করে দেবেন, আসমান থেকে সাহায্য করবেন, আর আখিরাতেও আল্লাহ পাক নাজাতের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবেন। भाई दोस्तों, इसलिए दिलों के रुख को सही करने की मेहनत है। এই জন্য দিলের রুখকে শুদ্ধ করার মেহনত এটা। दिलों का रुख सही होगा सही यकीन से, कलमे वाली मेहनत से। দিলের রুখ সহি হবে শুদ্ধ यकीনের দ্বারায়, কলমাওয়ালা মেহনতের দ্বারায়। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा तौहीद लेकर आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा ईमान का कलिमा है, ये कलिमा ईमान का कलिमा है। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কালিমা নিয়ে এসেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কালিমা ঈমানের কালিমা, এই কালিমা ঈমানের কালিমা। भाइयों दोस्तों, इस कलमे के मुताबिक हमारे दिल का यकीन बनेगा तो अल्लाह ताला इस बने हुए यकीन पर दुनिया के अंदर जो उसके अमल बनेंगे उन अमल पर अल्लाह पाक अच्छे फैसले लाएंगे। और अमल भी दो तरह के नहीं, जो अमल सही होगा उस सही अमल की बुनियाद पर दुनिया में भी फैसले सही आएंगे, और उसी अमल की बुनियाद पर मरने के बाद भी कामयाबी आएगी। আল্লাহ পাক এই কালিমা দিয়েছেন কেন? যাতে ইয়াকিন ঠিক হয়ে যায়, আর ইয়াকিন ঠিক করার দ্বারা আমল ঠিক হয়ে যায়। যদি আমল ঠিক হয়, আমল দুই ধরনের হয়, ভালো এবং মন্দ। যদি এই দুনিয়াতে আমাদের আমল সঠিক হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুনিয়াতেই আমাদের জন্য সঠিক ফয়সালা নেবেন। भाइयों दोस्तों, इसलिए मेहनत इस सारी दुनिया के अंदर जो ये दावत और तबलीग के नाम से काम हो रहा है, इसमें मेहनत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत लेकर आए, उस मेहनत को जिंदा करना, उस मेहनत को सारे आलम में, सारे इंसानों में जिंदा करने की मेहनत है। और वो मेहनत है दिल के यकीन को सही करने की मेहनत, कलमे के मुताबिक दिल के यकीन को बनाने की मेहनत। এই দুনিয়াতে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে আল্লাহ পাক যে মেহনত দিয়েছেন, এই মেহনতের দ্বারাই আসলে নিজের ইয়াকিনকে শুদ্ধ করা, আর ইয়াকিনের দ্বারাই আমলকে শুদ্ধ করা, যাতে করে আমরা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জায়গাতে সফলকাম হয়ে যাই। भाइयों दोस्तों, सही यकीन बनाने की मेहनत के लिए हमें अपने दिल में इस कलमे के मुताबिक यकीन को लाना होगा। সহি ইয়াকিন বানানোর জন্য আমাদের দিলের মধ্যে এই কালিমা অনুযায়ী সঠিক ইয়াকিন নিয়ে আসতে হবে। मेहनत ये है, सबसे पहले हम इसका इकरार करें, अपने दिल में इसका यकीन पैदा करें, अपने दिल में इसका यकीन बनाएं कि सारी दुनिया की चीजों से जो कुछ हमें मिल रहा है, सारी दुनिया की चीजों से जो हो रहा है वो अल्लाह के बगैर नहीं होता। सारी दुनिया की चीजों से जो हमें मिल रहा है वो अल्लाह के बगैर नहीं मिलता। আমাদের এই কালিমার মেহনতের দ্বারা যে ইয়াকিন বানাতে হবে দিলের মধ্যে, সেই ইয়াকিনটা হলো এই, সারা দুনিয়ায় যা কিছু আমরা পাচ্ছি এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছাতেই পাচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছা ছাড়া আমরা কিছুই পাবো না। भाइयों दोस्तों, जमीन से गल्ले का मिलना, जमीन से गल्ले का मिलना, तिजारत से नफे का होना, दवाइयों से शिफा का मिलना, ये अल्लाह के बगैर नहीं होता। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जमीन থেকে যে খাদ্য আসছে, তিজারত ব্যবসা থেকে যে লাভ আসছে, আর ওষুধ থেকে যে শিফা আসছে, এ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছাড়া সম্ভব নয়। हाँ, क्योंकि हम चीजों से चीजों को निकलता हुआ देख रहे हैं, हम दवाइयों से शिफा आता हुआ देख रहे हैं, हम जमीन से गल्ले को निकलता हुआ देख रहे हैं, हम हथियारों से अपनी फतह को होता हुआ देख रहे हैं। भाई दोस्तों, को जो हमें नजर आ रहा है वो नहीं है, जो नजर नहीं आ रहा
वो असल है। मेरे भाई ও দোস্ত, জমিন থেকে খাদ্য আসতে দেখতে পাচ্ছি, আর ব্যবসা থেকে মাল আসতে দেখতে পাচ্ছি, বস্তু থেকে বস্তু আসতে দেখতে পাচ্ছি, ওষুধের মধ্যে থেকে শিফা দেখতে পাচ্ছি, আর আমরা অস্ত্রের মধ্যে দিয়ে বিজয় দেখতে পাচ্ছি। যা দেখতে পাচ্ছি এগুলো আসল না, যেগুলো দেখতে পাচ্ছি না ওর মধ্যে সেটাই আসল। ये हमें आंखों से नजर आ रहा है, ইয়ে আমাদের দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে। लेकिन जो आंखों से हम देख रहे हैं, जो आंख से हमें नजर आ रहा है, ये सही नहीं है। যেটা দৃশ্যায়মান এটা সঠিক নয়। आंख तो हमें वो भी दिखाती है जो सही है, और आंख वो भी दिखाती है जो सही नहीं है। আমাদের চর্মচক্ষু ওটাও দেখায় যেটা সঠিক, আর ওটাও দেখায় যেটা সঠিক নয়। एक जहाज ऊपर उड़ रहा है, हम किसी इंसान से पूछें कि ये जहाज कितना बड़ा है, तो वो हाथ से इशारा करके बताएगा ये जहाज इतना बड़ा है। लेकिन वो जहाज जब जमीन पर आएगा तो वो इतना बड़ा नहीं होगा। दोनों हाथ अगर वो फैलाए तो इतना बड़ा नहीं होगा। जब जमीन पर वो जहाज आगे खड़ा हो जाएगा तो वो जहाज बहुत बड़ा होगा। आंख दिखाती है कि जहाज सिर्फ इतना बड़ा है, लेकिन वही जहाज जब नीचे आएगा तो नजर आएगा बहुत बड़ा है। तो आंखों देखी पर चलेंगे तो हम कहीं के कहीं चले जाएंगे। কোনো ব্যক্তি আকাশে উড়োজাহাজ উড়ছে, আর একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছে ভাই এটা কত বড় হবে, ও নিজের দুটো হাত প্রসারিত করে বলছে এত বড় হবে। কিন্তু এই উড়োজাহাজ যখন নিচে আসছে দেখা যাচ্ছে এটা অনেক বড়। তাহলে এই চর্মচক্ষুতে দেখছে যে এতটুকু, আবার ওই উড়োজাহাজকে নিচে আসার পরে বলছে এত বড়। তার মানে চর্মচক্ষু যেটা দেখছে কখনো সঠিক আবার কখনো সঠিক নয়। हाँ, हमसे पूछे, किसी इंसान से पूछो कि सूरज कितना बड़ा है, वो कहेगा फुटबॉल के जितना बड़ा है। चांद कितना बड़ा है, वो कहेगा फुटबॉल के जितना बड़ा है। लेकिन अगर इसकी हकीकत को जानेंगे तो ये सूरज इस दुनिया में जितनी जमीन है इससे भी बड़ा है। একটা মানুষ সূর্য দেখছে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই সূর্য কত বড়, বলবে একটা ফুটবলের মতো। চাঁদ বলবে জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই কত বড়, বলবে একটা ফুটবলের মতো। কিন্তু যদি এর হাকিকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আর জানা যায় তো দেখা যাবে এই দুনিয়ার থেকে অনেক গুণ বড়। भाई दोस्तों, इसलिए हम आंखों देखी पर नहीं चल सकते। এই জন্য আমরা চোখের চর্মচক্ষু যেটা দেখছি তার উপর চলতে পারি না। नबी जो आते थे वो खबर लेकर आते थे। नबी जो आए थे वो नबियों को भेजा अल्लाह पाक ने खबरें देकर। जो खबरें थी हमारा चलना खबर के मुताबिक होगा, हमारा चलना नजर के मुताबिक नहीं होगा। নবীরা আসতেন, খবর নিয়ে আসতেন, আল্লাহ পাক নবীদেরকে খবর দিয়ে পাঠাতেন, ওহির খবর। সুতরাং তারা খবর দিতেন, সেই খবর অনুযায়ী আমরা চলবো। আমরা দৃশ্যায়মান যা কিছু আছে দৃষ্টিতে দেখে চলবো না। सबसे पहले इसीलिए हमने इस यकीन को, सही यकीन को लाने की मेहनत में सबसे पहली दावत ये है कि हम दुनिया की चीजों से जो होता हुआ देख रहे हैं उन चीजों से नहीं हो रहा, इसके पीछे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कर रहे हैं। अल्लाह से हो रहा है, चीजों से नहीं हो रहा। আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি এই সব কিছু দেখার ভিতরে আমরা যতক্ষণ না এটা নিয়ে আসবো আমাদের দিলের একে সহি হবে না যে যা কিছু হচ্ছে সবকিছু এমনি হচ্ছে না, বরং এর পিছনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিজস্ব কুদরত কাজ করছে, তবেই হচ্ছে। हमें दवाइयों से शिफा हमें अल्लाह के बगैर नहीं मिल रही, हमें जमीन से गल्ला अल्लाह के बगैर नहीं मिल रहा, हमें तिजारत से नफा अल्लाह के बगैर नहीं मिलता। ये सारी चीजें अल्लाह की मोहताज हैं। जमीन गल्ला देने में अल्लाह की मोहताज है, दवाइयाँ शिफा देने में अल्लाह की मोहताज है, और तिजारतें नफा देने में अल्लाह की मोहताज है। भाई दोस्तों, इसका यकीन हमें दिल में अपने उतारना होगा, इसकी दावत के जरिए से ये यकीन दिल में बनाना होगा। জমিনের থেকে খাদ্য আল্লাহ পাক দিচ্ছেন, ব্যবসা থেকে মাল আল্লাহ পাক দিচ্ছেন, ওষুধ থেকে শিফা আল্লাহ পাক দিচ্ছেন। যতক্ষণ না আমরা একে ঠিক করবো মেরে ভাই একে সহি হবে না। আমাদের একে সহি করতে হবে যে জমিন খাদ্য দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুহতাজ, ব্যবসা থেকে মাল আসার মধ্যে ব্যবসা আল্লাহ পাকের মুহতাজ, ওষুধ শিফা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, সমস্ত বস্তু আমাদের সফলতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী। মেরে ভাই দোস্ত, যতক্ষণ না আমরা यकीन ভিতরে নিয়ে আসছি আমাদের यकीन शुद्ध হবে না। भाई दोस्तों, देखो हर मौके पर अपनी दुकान पर बैठे होंगे जब भी दावत देनी है, अपने घर में होंगे वहाँ भी दावत देनी है, हम बाजार में होंगे वहाँ भी दावत देनी है, हम रास्तों पर चल रहे होंगे हमें वहाँ भी दावत देनी है। इनफिरादी दावत का हमें हर जगह एहतमाम करना है, हर जगह हमें दाई बनकर बैठना और दाई बनकर सही दावत को पेश करना। अगर ये हम नहीं करेंगे और ये दावत नहीं चलेगी, हम इनफिरादी दावत पर नहीं रहेंगे, तो फिर भाइयों दोस्तों देखो हमारे दिलों के अंदर असबाब से होने का यकीन उतर जाएगा और अल्लाह से होने का यकीन निकल जाएगा।
আমরা যতক্ষণ না এই দাওয়াত দেব যে আমরা যেখানে থাকি, রাস্তায় থাকলেও দাওয়াত দেব, ঘরে থাকলেও দাওয়াত দেব, বাড়িতে থাকলেও দাওয়াত দেব, দোকানে থাকলেও দাওয়াত দেব, কর্মস্থলে থাকলেও দাওয়াত দেব, আমরা ইনফরাদি দাওয়াত দেব। যতক্ষণ না এই দাওয়াত দেব যে যা কিছু হচ্ছে আল্লাহ পাকের দ্বারাই হচ্ছে, আল্লাহ পাক করছেন তাই হচ্ছে, তাহলে আমাদের ইয়াকিন শুদ্ধ হবে। যদি আমরা এই দাওয়াত না দিই তো আমাদের ইয়াকিন শুদ্ধ হবে না, ইয়াকিন বিগড়ে থাকবে। पढ़े लिखे को भी दावत देनी है और बेपढ़े लिखे को भी दावत देनी है। दावत का अमल हर एक के लिए है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा, हर नबी को दावत देने वाला बनाकर भेजा है। कोई आदमी ये न कहे कि मैं इससे फारिग हूँ। हर आदमी मौत तक दावत देने से फारिग नहीं है। जिस तरह कोई आदमी पानी पीने से फारिग नहीं हो सकता, जैसे जब से पैदा होता है पानी पीना शुरू करता है और जब तक उसकी मौत नहीं आती पानी पीता रहता है, इसी तरह सही यकीन को लाने की मेहनत है और सही यकीन को लाने के लिए दावत देने की मेहनत है। इस दावत देने से कोई आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बेपढ़ा हो मौत तक फारिग नहीं हो सकता। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সবাই এই দাওয়াতের মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ না আমরা এই দাওয়াত দেব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দিলে এখন সহি হবে না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন আর যে অবস্থায় থাকি না কেন, যে বয়সের হই না কেন, সম্মানিত মেহমান বলছেন একটা বাচ্চা যখন থেকে পানি পান করা শুরু করেছে আর যেদিনের পানি পান করা শেষ হবে অর্থাৎ জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এই যদি দাওয়াত দিতে থাকে ইনফিরাদি হোক ইজতিমাই হোক, তাহলে এর ইয়াকিন শুদ্ধ হতে থাকবে। যদি এই দাওয়াত ছেড়ে যায় তাহলে এর ইয়াকিন খারাপ হয়ে যাবে। আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে দাওয়াত দেওয়ার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছেন। जिस तरह हमें दावत देकर यकीन बनाना है कि चीजों से अल्लाह के बगैर नहीं होगा, इसी तरह से इसके साथ साथ दूसरा यकीन ये बनाना है कि सारी चीजों के बगैर अल्लाह ताला करने पर कादिर है। अल्लाह ताला करने में किसी चीज के मोहताज नहीं है। যেমন ভাবে আমাদেরকে এই দাওয়াত দিতে হবে যে কোনো বস্তুর দ্বারা কিছুই হয় না, ঠিক তেমনই আমাদেরকে এই দাওয়াতটাও দিতে হবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কাম বানিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষী নন। सारी दुनिया की चीजें अल्लाह की मोहताज हैं। कुछ भी करने में कुछ भी देने में सारी दुनिया की चीजें अल्लाह की मोहताज है, लेकिन कुछ भी अल्लाह ताला करने में दुनिया की किसी चीज के मोहताज नहीं है। কিছু করার ক্ষেত্রে কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ার সমস্ত বস্তু আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে কারোরই মুখাপেক্ষী নন। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला चाहे ऊँटनी को पैदा करे, चाहे ऊँट के बच्चे को पैदा करे ऊँटनी के पेट से, चाहे ऊँटनी के बच्चे को पैदा करे ऊँटनी के पेट से, और अल्लाह अगर चाहे तो उसी ऊँट के बच्चे को पैदा करे पत्थर से। আল্লাহ পাক চাইলে আল্লাহ পাক উটের পেট থেকেই মানে মাদি উটের পেট থেকেই বাচ্চা পয়দা করে দেবেন। আবার ওই আল্লাহ চাইলে পাহাড়ের ভেতর থেকে উটের বাচ্চা বের করে দেখাবেন, উট বের করে দেখাবেন। हाँ, जब कौम थी कौम साले ने जब ये तकाजा किया नबी से, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से जब तकाजा किया कि उस कौम समूद ने कि इस पत्थर से ऊँटनी के बच्चे को पैदा कर दे, तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर से ऊँटनी के बच्चे को पैदा किया। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কওমে সামুদের ক্ষেত্রে এটা করে দেখিয়েছেন। যখন কওমে সামুদ এটা চেয়েছে যে আমরা হিদায়াত আনবো, যদি এই পাহাড় ফাটিয়ে আল্লাহ পাক উট বের করে দেখান, তো আল্লাহ পাক পাহাড় ফাটিয়ে ওইভাবে উটনি বের করে দেখিয়েছেন। अल्लाह ताला कादिर है। अल्लाह ताला इसके मोहताज नहीं है कि ऊँट के बच्चे को ऊँटनी के पेट से पैदा करेंगे। अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि उसी ऊँट के बच्चे को ऊँट पत्थर से पैदा कर दे। আল্লাহ পাক ক্ষমতাশালী এর উপরে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উটের পেট থেকে বাচ্চা বের করে দেখাবেন, আর আল্লাহ পাক এর উপরে অবশ্যই ক্ষমতাশালী। আল্লাহ পাক উট ছাড়াই পাহাড় ফাটিয়ে বাচ্চা বের করে দেখাবেন উটের। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि हे मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह पाक मेरे हाथ में डंडा है, लकड़ी का डंडा है, टेक लगाता हूँ, बकरियां चराता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ, उसके फायदे गिनाए, डंडा भी है फायदे का भी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इसे जमीन पे डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडे को जमीन पे डाला तो वो डंडा लकड़ी का सांप बन गया, वो डंडा लकड़ी का सांप बन गया। अल्लाह ताला खालिके कायनात है, पैदा करने वाले अल्लाह पाक है, और पैदा करने वाला उसे कहते हैं जो अपनी पैदा की हुई चीज की शक्ल को बदल दे।
वो उसने लकड़ी को उसने पैदा किया है, वो चाहे तो लकड़ी को सांप बना दे। सांप को उसने पैदा किया है, वो चाहे तो सांप को लकड़ी बना दे। ये पैदा करने वाला ही कर सकता है, हम और आप पैदा करने वाले नहीं है। हम अपने घर में हमारा बच्चा पैदा होता है, हम उसे कहें कि तू लड़की बन जा, वो लड़की नहीं बन सकता। हम लड़की को कहें कि तू लड़का बन जा, वो लड़का नहीं बन सकता। हम पैदा करने वाले नहीं है, अल्लाह पैदा करने वाला है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लकड़ी से कि वो सांप बन गई तो वो सांप बन गई। जब सांप को हुक्म दिया तो लकड़ी बन गया। इसे कहते हैं पैदा करने वाला। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, মুসা তোমার হাতে কি? তো মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন, আমার হাতে লাঠি, এটা দিয়ে আমি পাতা ঝাড়ি, ছাগল চড়াই, আর এটা দিয়ে আমি টেক লাগাই, অন্যান্য কাজ করি। আল্লাহ পাক মুসা আলাইহিস সালামকে হুকুম দিলেন, মুসা তোমার হাতে লাঠিটা ফেলো। যেই ফেলেছেন অমনি সাপ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লাঠিকে সাপ বানানোর উপরে ক্ষমতা রাখেন, আর সাপকে লাঠি বানানোর ক্ষমতা রাখেন। মেহমান বলছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খালিক, পয়দা করনে ওয়ালা, যিনি শকলকে পরিবর্তন করতে পারেন, রূপ পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু যিনি পয়দা করনে ওয়ালা নন, তিনি রূপ পরিবর্তন করতে পারবেন না। আল্লাহ পাক সাপকে লাঠিতে পরিবর্তন করে দেখিয়েছেন, আবার লাঠিকে সাপে পরিবর্তন করে দেখিয়েছেন। আমাদের ঘরে যে বাচ্চা জন্মায়, আমরা সেই বাচ্চা যদি বালককে বলা হয় তুমি বালিকা হয়ে যাও, হতে পারবে? যে বালিকা আমাদের ঘরে থাকে তাকে যদি বলা হয় তুমি বালক হয়ে যাও, হতে পারবে? আমাদের ঘরে যে সামান থাকে সেটাকে আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। মেহমানে মুহতারাম বলছেন যে যে ব্যক্তি পরিবর্তন করতে পারে রূপকে, তিনি খালিক। আমি আপনি তো কোন জিনিসের রূপকে পরিবর্তন করতে পারি না। এটা একমাত্র আল্লাহ পাকই ক্ষমতা রাখেন যে তিনি লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেবেন, সাপকে লাঠি বানিয়ে দেবেন। যখন মুসা ইসলামের লাঠিকে সাপ বানিয়ে দিয়েছেন, তো সে সাপ বেনে গেছে। আবার ওই লাঠিকে যখন বললেন, সাপকে যখন বললেন লাঠি বেনে যাও, তো সাপ লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল। এই জন্য আল্লাহ পাক খালিক। भाई और दोस्तों, देखो अल्लाह ताला कुछ भी करने में किसी चीज के मोहताज नहीं है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो जो कुछ करते हैं अपनी कुदरत से करते हैं। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। তিনি নিজ ইচ্ছায় যা চান তাই করে থাকেন। তার ইচ্ছা যেটা হয় পুরো দুনিয়ার সবকিছু রূপে সেটাই বর্তিত হয়। भाई और दोस्तों, वो जमीन सारी की सारी लोहे की हो जाए, आसमान सारा तांबे का हो जाए, जमीन से दाना पैदा होना बंद हो जाए, जमीन से दाना पैदा होना बंद हो जाए, आसमान से बारिश का आना बंद हो जाए, बारिश नहीं आएगी, जमीन से दाना पैदा नहीं होगा। अब इंसानों की परवरिश का निजाम कैसे चलेगा? अगर किसी इंसान के दिल में ये बात आ गई कि अब मैं कैसे पलूंगा, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, तो इतनी बात के दिल में आ जाने से भाई दोस्तों फिर ईमान का आ रहा। मेरे भाई दोस्तों, যদি আমাদের এই পৃথিবী, এই জমিন লোহার হয়ে যায় আর আসমান তামার হয়ে যায়, আর এখানে মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কোনো খাদ্যশস্য আর উৎপন্ন হবে না, আর আসমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আর কোনো বৃষ্টি নামবে না, এরপরে যদি কোনো মানুষ এটা মনে করে এবার কেমন ভাবে খাবো, কেমন ভাবে আমি লালিত পালিত হব, তাহলে আর ইমানটা কোথায় রইল? परवरिश करने वाली अल्लाह की जात है, रब्बुल आलमीन अल्लाह पाक है। परवरिश करने वाली जमीन नहीं है, परवरिश करने वाली के बारिश नहीं है, परवरिश करने के लिए गल्ला नहीं है, परवरिश करने के लिए बादल और बारिशें नहीं है, परवरिश करने के लिए जमीन और गल्ला नहीं है। परवरिश करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, रब्बुल आलमीन अल्लाह की जात है। লালন পালন একমাত্র আল্লাহ পাকই করেন, আর একমাত্র এই সমস্ত জাহানের রব একমাত্র আল্লাহ। বারিশ আমাদের লালন পালন করে না, খাদ্য লালন পালন করে না, এ আসমান আমাদের লালন পালন করে না, এ জমিন লালন পালন করে না, এর মধ্যকার যা কিছু আছে খাদ্য ভাণ্ডারের নিজাম, এর কোনো কিছু আমাদের লালন পালন করে না। আমাদের প্রত্যেকের লালন পালনকারী একমাত্র আল্লাহ। हमने अल्लाह को रब माना है, हमने अल्लाह को पालनहार माना है, हमने अल्लाह को परवरिश करने वाला माना है, जमीन के साथ नहीं माना। हमने अल्लाह को रब माना है, हमने गल्ले के साथ रब नहीं माना। हमने अल्लाह को रब माना है, हमने बारिश के साथ अल्लाह को रब नहीं माना। हमने अल्लाह को रब माना है कुदरत के साथ। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সমস্ত জাহানের রব করে মেনে নিয়েছি, আর আমরা আমাদের লালন পালনকারী আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, কিন্তু আমরা আল্লাহকে লালন পালনকারী মেনেছি বৃষ্টির সাথে না, আমরা লালন পালনকারী আল্লাহকে মেনেছি খাদ্যের সাথে না, আমরা আল্লাহকে লালন পালনকারী মেনেছি আসমানের সঙ্গে না, জমিনের সঙ্গে না, আমরা আল্লাহকে লালন পালন মনে করেছি আর মেনেছি অন্য কারো
আমার সঙ্গে না, আমরা আল্লাহকে লালন পালনকারী মনে করেছি আল্লাহ পাকের কুদরতের সাথে। दावत देकर इस यकीन को अपने अंदर बनाने की मेहनत करना है। দাওয়াত দিয়ে দিয়ে এই यकीनটা নিজেদের ভিতরে পয়দা করার মেহনত করতে হবে। चीजों से अल्लाह के बगैर नहीं मिलेगा। বস্তুর দ্বারাই আল্লাহ পাক ছাড়া কিছুই পাবো না। चीजों से अल्लाह के बगैर नहीं मिलता। আল্লাহ ছাড়া কোনো বস্তুর দ্বারা কিছু পাবো না। जो कुछ जहाँ से मिल रहा है अल्लाह के इरादे से मिल रहा है। যা কিছু যেখান থেকেই আমরা পাই না কেন আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই মিলছে। लेकिन अल्लाह ताला से सारी दुनिया की चीजों के बगैर मिल जाएगा। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছাতে সারা দুনিয়ার সবকিছু পাওয়া যাবে। भाई दोस्तों, वो इसी तरह इस यकीन को दिल में उतारना, इस यकीन के साथ साथ कि सारी दुनिया में जितने तरीके हैं, अगर वो सारे तरीके हम इख्तियार कर लें तो कामयाब नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका जिंदगी गुजारने का लाए हैं, उस तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने ही से हम कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। সালাম নবীও ছিলেন, বাদশাহ ছিলেন। উম্মতের মধ্যে তিনি ইনসাফ পৌঁছানোর ফিকিরও করতেন, আর তার সাথে সাথে নবুয়তের কাজও করতেন। হযরত বলছেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা রাওয়ালহু হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামের পরীক্ষা নিয়েছেন। হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম রাত্রে নিজের রূপ পরিবর্তন করে প্রজাদের মধ্যে ঘুরতেন আর জিজ্ঞাসা করতেন, দাউদ তোমাদের মধ্যে কেমন ব্যক্তি? এই কথা বলতে গিয়ে হযরত বলছেন, মুখলিস নিজের তানকিদ চায় আর মুনাফিক নিজের তারিফ চায়। মুখলিস যে ব্যক্তি হবে তার যদি তানকিদ করা হয় তো সে কখনো নারাজ হবে না, আর যে ব্যক্তি মুনাফিক হবে তাকে যদি তানকিদ করা হয় সে নারাজ হবে। হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম রাত্রেবেলা নিজের লেবাস পরিবর্তন করে ঘুরতেন এবং নিজের মধ্যে কি দুর্বলতা আছে সেটা খুঁজে খুঁজে মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন। সবাই ভালো বলতো। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু একদিন একটা ফেরেশতা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামের রাহবারি করার জন্য। হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন যে ভাই, দাউদ তোমাদের মধ্যে কেমন মানুষ? তো ফেরেশতা বললেন যে দাউদ আলাইহিস সালাম খুব ভালো মানুষ, কিন্তু তিনি বাইতুল মাল থেকে পয়সা নেয়, বাইতুল মাল থেকে পয়সা নেয়, নিজে কিছু করে না। বলতে গিয়ে হযরত বলছেন মানুষ নিজেদের জন্য পেশা এখতিয়ার করাকে খারাপ কাজ মনে করে। হালাকে ইমামে বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পেশা, লোহার কাজ করা, ঠিক তদ্রূপভাবে কাঠের মিস্ত্রি, কাঠের কাজ করা, কাপড়ের কাজ করা, খানা বানানো, রুটি বানানো ইত্যাদি ইত্যাদি পেশার বর্ণনা করেছেন। এবং এই সমস্ত পেশা বড় বড় লোকেরা আম্বিয়া আলাইহিস সালামও অবলম্বন করেছিলেন। হযরত দাউদ আলা নবীনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাবারক তাআলা একটা পেশা দিয়েছেন। পেশা কি? জেরা বানাবেন। জেরা কথা ওটাই যে যখন তাকওয়া অবলম্বন করা হবে তো আল্লাহ তাবারক তাআলা আসানি পয়দা করে দেবেন। বাইতুল মাল থেকে পয়সা নিচ্ছিলেন, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা রাওয়ালুহু তাকওয়ার রাস্তা দেখিয়েছেন, আলা দরজার তাকওয়ার রাস্তা দেখিয়েছেন যে বাইতুল মাল থেকে পয়সা নিয়ে না, পয়সা নিয়ে না, নিজে কামাই করো। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম খিলাফত এবং কামাই দুটোকে একত্রিত করেছেন। তো আল্লাহ তাবারক তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাজের মধ্যে আসানি পয়দা করেছে। ওয়া আল্লাহুল হাদিদ, লোহাকে আল্লাহ তাবারক তাআলা নরম করে দিয়েছেন। আগে খেলাফত থেকে সারা মাসে 2000 টাকা পেতেন, এখন একটা জেরা বিক্রি করলেন 6000 টাকা দেয়। আসানি রাস্তা পয়দা করে। আর বলছেন যে চতুর্থ ওয়াদা হলো তাকওয়ার উপরে যে আল্লাহ তাবারক তাআলা বান্দার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন। আর পঞ্চম ওয়াদা হলো আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু আজরে আযীম, আজর বাড়িয়ে দেন। হযরত বলছেন যে তাকওয়ার এই বিস্তারিত বর্ণনা এই জন্য আমি করছি যে আজ মানুষ আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহুর গায়বী খাজানা থেকে লাভবান হওয়ার উসুল এবং জাবেতা ভুলে গিয়েছে। মানুষ নিজের আসবাবকে পেশ করে, আর নিজের আসবাবকে পেশ করে আল্লাহ তাবারক তাআলা লা মাহদুদ খাজানা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য দোয়া করে। হালাকে এর আগেও আমি রিওয়ায়াত বলেছি, হযরত বলছেন এর আগেও আমি রিওয়ায়াত বলেছি আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহুর খাজানা থেকে উপকৃত হওয়ার জাবেতা
আসবাব নয়, বরং আল্লাহ তাবারক তাআলার খাজানা থেকে উপকৃত হওয়ার জানতা হলো আমল। গাড়ির মধ্যে তিনজন ভেসে গিয়েছে আর তিনজন সব আসবাব পেশ করেনি, বরং ওই গাড় থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য নিজেদের আমল পেশ করেছে। मेरा अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान की जो तकमील है जिसको मैंने अब तक अर्ज किया है कि ये ईमान तक़वा, ये ईमान की हकीकत है। और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तक़वा का कलिमा की शुरू से अर्ज कर रहा हूं। इस ईमान की तकमील का मुसलमान को हुक्म है। सारे ईमान वालों को हुक्म दिया है ईमान लाओ। मुसलमान ये समझता है कि ये उम्र ये अमर ये हुक्म काफिर के लिए कभी ईमान लाए। काफिर को हुक्म इस्लाम लाए, मोमिन को हुक्म है कि ईमान लाए। देख लीजिए अस्लिम तस्लम आपको खूब मिलेगा रिवायतों में, जमा के जगह के साथ भी मिलेगा और फर्ज के साथ भी मिलेगा। लेकिन ईमान की तजदीद का हुक्म मोमिन को है। तो मैं अजददू ईमानकुम, अपने ईमान को ताज़ा किया करो, अपने ईमान को ताज़ा किया करो। क्या मतलब है ताज़ा करने का? आप सुबह निकल जाइए कसाईयों के महल्ले में तो आपको सारे कसाई अपनी छुरियों पर धार लगाते मिलेंगे। आप सुबह को निकल जाए किसी पढ़ाई के और जारों के और कारपेंटर के इलाके में तो आपको वहाँ सारे जार और सारे पढ़ाई अपने आरियों पर अपने रंगों पर आपको वो जो है धार लगाते मिलेंगे। तो ये क्या कर रहे हो तुम कि भाई हमें इन औजारों से दिन भर काम लेना है, हम इनको तैयार कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपसे बारीक बारीक दंदाने होते हैं, उससे आरी से कभी करती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान के बाब में जो पहली रिवायत नकल की है खाली एक पानीটা अवेलेबल করলে কেউ যেত না। उसमें ये फरमाया कि পানি कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ওরা বলতো একটা মিটি করে চলে जन्नत की বলে ভাই এই যে পানিটার দায়িত্ব যদি আমাদের দিয়ে দিত। और कुंजी के अंदर बारीक छोटे बड़े अजीब अजीब तरह के दंदाने होते हैं। পানির দায়িত্ব বাথরুমের দায়িত্ব এদের ডিপার্টমেন্ট। फरमाया कि अगर एक दंदाना टूट जाए, नहीं चाबी का एक दंदाना टूट जाए छोटा सा तो ताला नहीं खुलेगा। এই প্যান্ডেলটা ये इंसानों के हाथों से बनाए हुए ताले हैं। अगर एक दंदाना टूट जाए যে ছিল তার ताला সাথে नहीं কথা खुलेगा হচ্ছে उससे। মজমার तो ব্যাপার। आप इसे अंदाजा कर लीजिए अल्लाह का बनाया हुआ ताला और उसके अहकाम से खुलने वाला है जन्नत का। बताइए कि अगर दीन कानून नहीं है, ये दीन का मिलकर टूटा हुआ है तो आप इमाम बुखारी की रिवायत नकल की। इस तरह चाबी के दंदाने होते हैं उससे ताला खुलता है, इस तरह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इसके दंदाने हैं उनसे ही ताला खुलेगा। इसके बारे में आपने फरमाया है कि जैसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इखलास के साथ का वो जन्नत में दाखिल होगा। साहब ने पूछा इखलास क्या है? आपने फरमाया कि मोमिन को यह कलमा हराम से रोक दे इसका इखलास। ওই স্টেজটাও সুন্দর হতো मैंने अर्ज किया कि আর মানুষ বসে আমি বলে তোমরা বলে कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह চাকরির দায়িত্ব দিলে इसकी तजदीद का हुक्म है, ईमान की तजदीद का हुक्म বাচ্চा দিয়ে সতর্ক করে দিয়ে जदीद ईमान है। साहब ने पूछा इसकी ईमान की तजदीद कैसे करें? 2 লাখ লোক नामाज পড়বে, आपने फरमाया रिवायत में है अक्सरू मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह 20 লাখ লোক এক লাইনে कि নামাজ ला इलाहा इल्लल्लाह একটা इसकी कसरत से ईमान को ताज़ा करो। मैं आपसे बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि इसकी कसरत का मतलब सिर्फ ये नहीं था, এই জমির উপর রাজামানিটা খাস আছে कसरत का मतलब सिर्फ ये नहीं